ओम शांति। आज 18 मई 2026 साकार महावाक्य प्रातः मुरली। ओम शांति। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, यही आत्मिक निशारे रुह जे आमे ईश्वरीय परिवार अटु। आमे माने निजर गुप्त दैवी राजधानी स्थापन करुछु। प्रश्न, पिलामानंकर केउ अभ्यास पक्का हो गले सारा दिन खुशी बजाय रहिबो? उत्तर, जदि सकाळु सकाळु उठी विचार सागर मंथन करिवार अभ्यास होइजिबो तेबे सारा दिन मन बहुत खुशी रहिबो। बाबांकर श्रीमत हैला, पिलामाने अमृत बेलारे उठी निजर पितांक सहित मीठा मीठा कथा हुओ। विचार कर, आमे एबे केउ परिवार अटु? अमृत बेला माने 4टारू नेकरी सकाळ 5टा पर्यंत भगवान सेतळे पिलामानकु वरदान दियंती, तो सेही समय उठिकी तांक सहित आमे कथावार्ता हबा, मीठा मीठा कथा कहबा। भगवान को सहित एते वर्ष पर मिसिले, बहुत दिन हेलाने तांको खोजुथिले, वर्तमान तांक सहित मीठा मीठा कथा हबा। विचार कर, आमे केउ परिवार अटु? आमर कर्तव्य कौन? जदि बुद्धि रे रहिबो जे आमर एहा ईश्वरीय परिवार, आमे निजर नुआ राजधानी स्थापन करुछु, तेबे सारा दिन खुशी बजाय रहिबो। ओम शांति। पिला माने जानिछंती जे एहा रुहानी अर्थात अलौकिक परिवार अटे। आउ सब हेउची जिस्मानी परिवार अर्थात शारीरिक परिवार अर्थात लौकिक परिवार। एहा होची रुहानी परिवार, आत्मा मानंकर परिवार। रुहानी माने आत्मा मानंकर परिवार, रूह माने आत्मा आउ रुहानी परिवार। शिव बाबा परमात्मा, आमे तांकर संतान, आत्मा माने तेणु एटा हे गला रुहानी परिवार। आउ जो परिवार शारीरिक जिस्मानी परिवार दुनिया रे जो अछि, तो बाबा कहउछिंदी एहा हेउछि रुहानी बाबांकर परिवार, आत्मा मानंकर पिता शिव बाबांकर परिवार। जेपरी लौकिक घरे बापा माँ पिला माने रही थांती, तेबे ताहा हैला हद्र परिवार। हद्र परिवार माने लिमिट रे परिवार, माने गोटे परिवार रे बापा माँ आउ 2-4टा छुआ आजकल रहउचंती, सेटा हैला हद्र परिवार। आउ बाबांकर हैला बेहद्र परिवार, माने शिव परमात्मा आ दुनियार सबु मनुष्य आत्मा माने जाति धर्म निर्विशेष रे जेते अछंती मनुष्य आत्मा, से समस्ते बाबांकर संतान। आत्मा से समस्ते आत्मा माने बाबांकर संतान। भल प्रकृति मंद प्रकृति सबु प्रकार लोक माने बाबांकर संतान। तो बाबा कहउछंदी सेटा हला बेहद्र परिवार। ए बेहद सृष्टिर सबु मनुष्य आत्मा मानंकर से पिता, तेणु से हेले बेहद्र परिवार। तो बाबा कहउछंदी तुमे वर्तमान बेहद परिवार सदस्य होइछ। पिला माने गायन मध्य करुछंती, तुमे माता पिता आमे तुमरो, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारे कृपा से सुख घने रे। बाबा कहउछंती ए गीतर अर्थ हैला, तुमे माता पिता ब्रह्मा माँ शिव पिता, तुम्हें माता पिता आमे तुम्हारो बालक, तुम्हारी कृपा से तुम्हारो कृपा हेलारु सुख घने रे, घना सुख घन सुख बहुत सुख हमको मिल पारिबो, मिलुची एबे आ आगुको मध्य मिलिबो। तेणु एहा जेपरी परिवार हे गला, रचयितांकर रचना होई गले, एपरी भावरे तो पिला माने समस्ते तांकर ही सृष्टि अटंती, किंतु जानी नाहंती। तुमे संतान माने एबे जानुछ, वास्तव रे एहा बेहद पितांकर परिवार अटे। एहा होची ईश्वरीय परिवार। एथिपाई गायन रहिछि, विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनाशंती। एपरी परिवार रो कथा केबे हेले गीतरे गायन करा जाय नाही। तुमे ईश्वर परिवार गुप्त दैवी राजधानी स्थापन करुछ, एहा एकथा काहाकू जना पड़ू नाही। एटा हैला अंतिम समय। अंतिम समय रे जे भगवान को चिन्हिला, तांकर बनिला, आउ से प्रीत बुद्धि बनिला, भगवान को प्यार कला, तो विनाश काले समय कौन? विनाश काल। विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती। आ ए विनाश काल रे जो माने भगवान को विरुद्ध जीवे, से माने विनाश को प्राप्त हेबे। बा कहउछंती ईश्वरीय परिवार गुप्त दैवी राजधानी स्थापन करुछ।
एकथा काहाकु हेले जना पड़ू नाही। तुमर निशा रहिछि जी जी बाबांकु मने पकाइबे तांकर निशा रहिबो। देह अभिमान रे आसिले सेही निशा ओल्हेई जिवो। एहा हेउछि ईश्वरीय परिवार। आमको घरकु जिबाकु हेबो। पुणी आमे दैवी राजधानी को आसिबु। सेठारे दैवी परिवार रहिबो। दुनिया वालांकर हेउछि आसुरी परिवार। एहा होछि तुमर ईश्वरीय परिवार। रुहानी बाप दादांकर पिला माने भाई भौणी अटंती। बास एहा हेउछि रुहानी प्रवृत्ति मार्ग। भाई भी अछंती भौणी भी अछंती। सत्य जुगरे ईश्वरीय परिवार बोली कुहाजिबो नाही। सेठारे दैवी परिवार होइजिबो। एही ईश्वरीय परिवार बहुत शोभनीय अटे। वर्तमान ईश्वरीय परिवार संगम जुगरे, सत्य जुगरे हब दैवी परिवार। आउ कहते एही ईश्वरीय परिवार बहुत शोभनीय अटे। तुमे जानिछ जे एबे आमे ईश्वरीय परिवार दैवी राज्य स्थापन करुछे। कहते एही परी निज सहित कथा होई विचार सागर मंथन करबा उचित। सकाळु सकाळु उठी बाबांको स्मृति रे बस, तेबे विचार सागर मंथन करिवार अभ्यास होइजिवो। बाबांको सकाळु याद करिबा, परम धाम रे याद करिबा, बिंदु रूप रे याद करिबा, बाबांको बुद्धि रूपी नेत्र रे देखिबा। परम धाम हेला ब्रह्मलोक, नील आकाश आरपटे जो दुनिया अछि, लाल प्रकाशमय दुनिया, ताकू कहा जाए ब्रह्मलोक। से ब्रह्मलोक रे शिव बाबा बसचंती, शिव भगवान बिंदु रूप रे विराजमान हेचंती। तो आमे सेठिकी बिंदु रूप रे उड़िकिरी जिबा, गोटे हीरा बनिकिरी जिबा, गोटे सुंदर बिंदु बनिकिरी जिबा। सेठी बाबांको सहित मिसिबा, मिसिकी तांको संगे मने मने कथावार्ता हबा। बिंदु को देखिबा, निजको बिंदु बोली भाबिबा, शक्तिशाली आत्मा बोली भाबिबा, सर्वशक्तिमान बाबांको सहित कथावार्ता हबा। आउ कहते याकू कहा जाए विचार सब मुरलीर आधार रे कथावार्ता हबा, भगवान को सहित कथावार्ता हबा। तो कहते तेबे विचार सागर मंथन करिवार अभ्यास 4 ରୁ 5 ए समय करिबा। एहा द्वारा उमंग उत्साह बढ़िबो। जेतेबेले अन्य सब मनुष्य माने निदरे सोईथांती, से समय रे तुमे जागृत रही थाओ। तुमको सकाळु सकाळु उठी एही परी विचार करिबा उचित। तेबे देखिबो तुमर केते खुशी रहिछि। जहाँ भी श्रीमत मिलुछि, जदि सेही अनुଯାयी चलिबो, तेमे तुमे बहुत खुशी रे रहिबो। एटा हला बाबांकर श्रीमत कि 4 ରୁ उठिकी तुमे बाबांको याद कर, तांको संगे कथा हो। आ जदि आमे श्रीमत पालन करिबा, ताहाले आमे बहुत खुशी रे रहिबा। आज्ञाकारी बच्चा बनिकिरी खुशी रे रहिबा। ईश्वरीय परिवार रो स्मृति आसीबो। एटा हला हमर ईश्वरीय परिवार। आउ दुनिया रे हेले आसुरी परिवार, आ सत्य जुगरे हेले दैवी परिवार। तो बाबा कहते एबे आसुरी परिवार रो मन हटि जीव। जेतेबेले नुआ घर संपूर्ण तैयारी हो जाई थाए, सेतेबेले पुराना रो आसक्ति टूटी जाई थाए। जे पर्यंत नुआ तैयारी न होईछि, से पर्यंत किछि ना किछि मरामती आदि करि चलथांती। एहा परे पुराना घर मन हटि जाए। एही पुराना दुनिया मध्य सेही परे। बाबा कहउछंती जेतेबेले दुनिया पुराना हबा को लागिला, आमे बहुत मरामती कले, माने आम मन खराब, टिके मन दुख रहिला, सब कथारे अशांति रहिला, कष्ट रहिला, मानसिक विभिन्न प्रकार चिंता रहिला, डर रहिला। तो सेतेबेले आमे मरामती कले, माने मंदिर बनेले, सब मंदिर बुलिले, तीर्थ कले, जप तप कले, बहुत दान पुण्य मध्य कले, मरामती कले, किंतु तथापि आमको शांति मिलला नहीं। तापरे आमे बाबा मिलिले जेतेबेले पुराना घरु मन हटिगला। आउ मरामती काम नहीं। एथर बाबा को मने पकेले, नुआ घर को माने स्वर्ग दुनिया को याद कले, मने पकेले। तो आउ जो पुण्य दान पुण्य जो इत्यादि जो करुथिले, जप तप इत्यादि, से सब जो किछि प्राप्ति हो नथिला, तो एबे मध्य तापरे आमे सेटा बाबा को याद करिवारे समय लगौचे, आउ बहुत श्रेष्ठ कर्म करुचे। एबे तुमे जानुछ जे एहा हेउची पुराना घर। एबे आमे नुआ घर को जेबु, पुणी नुआ शरीर धारण करिबु। एही देह मध्य पुराना अटे। एबे तुमे भविष्यत 21 जन्म पाई राज्य भाग्य नेउछ। एठारे तुमको राज्य करिवार नाही। ए पुराना दुनिया रे हमको राज्य करिवार नाही। एठारे स्थापना हेउची। एकथा केवल तुमे ही जानिछ। ब्रह्मांक द्वारा, ब्राह्मणक द्वारा नुआ दुनिया रो स्थापना हेउची। एहा मध्य गीता अटे। तुमे एबे राजयोग शिखुछ ना।
ଏହାକୁ ସହଜ ରାଜଯୋଗ କୁହାଯାଏ। ଅନେକ ଥର ତୁମେ ଏହି ରାଜଯୋଗର ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ଦୈବୀ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରୁଛ। ସେଠାରେ ଏସବୁ କଥା ମନେ ରହିବ ନାହିଁ। ଯଦି ସେଠାରେ ଏହି କଥା ମନେ ରହିବ, ତେବେ ପୁଣି ସୁଖର ଅନୁଭବ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଏସବୁ ପୁରୁଣା କଥା, କଳିଯୁଗର କଥା ମନେ ରହିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ସୁଖର ଅନୁଭବ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆତ୍ମା ଗୋଟେ ଶରୀର ଛାଡ଼ିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶରୀର ପାଇଲେ ପୁରୁଣା ଶରୀରର ସବୁ ଦୁଃଖ ସୁଖ, ଅଶାନ୍ତି, କଷ୍ଟ ସବୁ କିଛି ଭୁଲିଯାଏ। ତ ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବା, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଏ କଳିଯୁଗ ଯାହା ପାଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ତା ବିଷୟରେ ଟିକେ ହେଲେ ବି ମନେ ରହିବନି। ଏମିତିକି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଏତେ ସୁଖ ପାଇଲେ, ବାବାଙ୍କୁ ପାଇଲେ, ଏତେ ପାଠ ପଢିଲେ, ବାବା କହୁଛନ୍ତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏସବୁ ଜିନିଷ କିଛି ମନେ ରହିବନି, କେବଳ ସ୍ୱରୂପ ବନିଯିବା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଚିନ୍ତା ଲାଗି ରହିବ। କଣ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ଲାଗି ରହିବ? ଯଦି ଆମର ମନେ ରହନ୍ତା କି ଆମେ ଏଇଭଳିଆ କଳିଯୁଗରୁ ଆସିଛେ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ବହୁତ ଚିନ୍ତା ଲାଗି ଯାଇଥାନ୍ତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର ଗୁପ୍ତ ନିଶା ରହିଛି। ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ବାବାଙ୍କର ଏହି ପରିବାର ଅଟେ। ଏହାକୁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଗୁପ୍ତ ପରିବାର ଟାଇପ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଈଶ୍ୱରୀୟ ଯଜ୍ଞ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହା ଆମର ପରିବାର। ତେଣୁ ଆମକୁ ବହୁତ ସ୍ନେହୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ତୁମେ ବହୁତ ସ୍ନେହୀ ହେବ। ତୁମେ ହେଉଛ ରୂପ ବସନ୍ତ। ଆତ୍ମା ରୂପ ଏବଂ ବସନ୍ତ ଅଟେ। ରୂପ ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମା, ରୂପ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଗ, ବସନ୍ତ ମାନେ ଜ୍ଞାନ। ଏତେ ବଡ଼ ମୁରଲି 4 ପେଜର ଆମେ ପଢୁଛେ, ତାହା ହେଲା ବସନ୍ତ। ଜ୍ଞାନରେ ଭରପୁର ମୁରଲି ଆମେ ପଢୁଛେ। ଏତକ ପାଠ ପଢି ସାରିଲା ପରେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯୋଗୀ ବନିଯାଅ। ମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ବନିଗଲ, ଏବେ ତୁମର ଗୋଟିଏ କାମ, ତୁମେ ଯୋଗୀ ବନିଯାଅ, ତୁମେ ତପସ୍ୱୀ ବନିଯାଅ। ବାବାଙ୍କୁ ନିରନ୍ତର ୟାଦ କର। ରୂପ ମାନେ ଯୋଗୀ, ବସନ୍ତ ମାନେ ଜ୍ଞାନୀ। ଆତ୍ମା ରୂପ ଏବଂ ବସନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ଏତେ ଛୋଟ ଆତ୍ମା ଅବିନାଶୀ ଅଭିନୟ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ରୂପ ବସନ୍ତ ହୋଇଛ। ବାବା ତ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଏହି ଶରୀରରେ ଆସିବେ, ସେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ନିଶ୍ଚିତ ଦେବେ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ସେ ଜ୍ଞାନର ବର୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଜ୍ଞାନରତ୍ନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅଟେ। ଏବେ ତୁମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ମିଳିଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। କାହିଁକି ନା ଏତେ କମାଇ ହଉଛି ଆମର। ଏ ଜ୍ଞାନ ବୁଝିଗଲେ ଏତେ କମାଇ ହଉଛି, ଏତେ ଇନକମ ହଉଛି, ଆମେ ଯାଇକି ପତି ବନି ଯାଉଛେ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆମେ ବହୁତ ଧନବାନ ବନି ଯାଉଛେ। ସୁନା ହୀରାରେ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛେ। ତା ସହିତ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁଖ ମଧ୍ୟ ରହିବ, ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଏବେ ତୁମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ମିଳିଛି। ବାବା ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଏହି 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର କିପରି ଘୁରୁଛି, ଏହା ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ତୁମର ନାମ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ହୋଇଛି। ବିଷ୍ଣୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ନଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା। ସ୍ୱଦର୍ଶନ, ଆତ୍ମାର ଦର୍ଶନ। ମୁଁ ହିଁ ଆତ୍ମା ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବନିଛି। ମୁଁ ହିଁ ଆତ୍ମା, ୟାପରେ ଫରିସ୍ତା ବନିବି, ତାପରେ ମୁଁ ବିନ୍ଦୁ ରୂପ ବନିବି, ପରମଧାମକୁ ଯିବି ବିନ୍ଦୁ ରୂପରେ, ତାପରେ ତଳକୁ ଆସିବି ଦେବତା ବନିବି। ପୁଣି ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ, ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଦେବତା, ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ କ୍ଷତ୍ରିୟ, ପୁଣି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ବୈଶ୍ୟ, ପୁଣି କଳି ଯୁଗରେ ଶୂଦ୍ର ବନିଯିବେ। ଏଟା ହେଲା ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ର। ଦେବତା ନିଜେ ହିଁ ଆପେ ହିଁ ପୂଜ୍ୟ, ଆପେ ହିଁ ପୂଜାରୀ। ମୁଁ ନିଜେ ପୂଜ୍ୟ ଥିଲି, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୂଜାରୀ ବନିଗଲି। ମୁଁ ହିଁ ଏଇ 5ଟା ଯୁଗରେ, ସତ୍ୟ, ତ୍ରେତା, ଦ୍ୱାପର, କଳି ଯୁଗ ଆଉ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛି। ଏଟା ହେଲା ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ। ତାପରେ ଆତ୍ମାର ଷ୍ଟେଜେସରେ ଆତ୍ମା ତଳକୁ ତଳକୁ ଯୋଉ ଓହ୍ଲଉଛି, ସେଟା ମଧ୍ୟ ସତପ୍ରଧାନ, ସତଗୁଣୀ, ରଜ ପ୍ରଧାନ, ରଜୋ, ତାପରେ ତମୋ, ଲାଷ୍ଟରେ ତମୋ ପ୍ରଧାନ। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମାର ସ୍ୱଦର୍ଶନ। ମୁଁ ନିଜେ ଆତ୍ମା ଦେଖୁଛି, ମୁଁ କୋଉ ଭଳିଆ ସତ୍ୟ ପ୍ରଧାନ ଥିଲି ଆଉ କୋଉ ଭଳିଆ ତମ ପ୍ରଧାନ ମୁଁ ବନିଛି। ଉପରୁ ତଳକୁ କେମିତି ଷ୍ଟେଜେସରେ ଓହ୍ଲେଇଲି, ଧୀରେ ଧୀରେ କେମିତି ଓହ୍ଲେଇଲି। ଏଟା ହେଲା ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ। ବାକି କୌଣସି ମାରଣାସ୍ତ୍ର ନୁହଁ ଯାହା ଦ୍ୱାରା କିଏ କାହାର ହତ୍ୟା କରିବେ। ତ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ରକ୍ତପାତ କରିବେ, ହତ୍ୟା କରିବେ।
ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ଅଥବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା। ସୃଷ୍ଟିର ଚକ୍ର କିପରି ଘୁରୁଛି ଏହି ଜ୍ଞାନ ଏବେ ଆତ୍ମାକୁ ମିଳୁଛି। ଯଦିଓ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଶିବଙ୍କୁ ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି। ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର ଚିତ୍ର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଅଛି। ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଚିତ୍ର ଅଛି। ବ୍ରହ୍ମା ବସିଛନ୍ତି, ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସାକାରୀ ବ୍ରହ୍ମା ବ୍ରାହ୍ମଣ ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ବିଷ୍ଣୁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି, ଆଉ ଶଙ୍କର ବସିଛନ୍ତି ଆର ସାଇଡରେ, ଦୁଇ ସାଇଡରେ, ଗୋଟେ ସାଇଡରେ ବ୍ରହ୍ମା, ଗୋଟେ ସାଇଡରେ ଶଙ୍କର, ଆଉ ମଝିରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ। ତ ଏଟାକୁ କୁହାଯାଉଛି ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି। ଆଉ ଉପରେ ରହିଛନ୍ତି ଶିବ ପରମାତ୍ମା। ଶିବ ବାବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନା କରାଉଛନ୍ତି, ଶଙ୍କରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ଧ୍ୱଂସ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନା ହୋଇଥିବା, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ଆତ୍ମା ଯୋଉ ସ୍ଥାପନା ହେଲା ନୂଆ ଦୁନିଆ, ସେ ନୂଆ ଦୁନିଆର ପାଳନା କରୁଛନ୍ତି। ଉପରେ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଚିତ୍ର ରହୁଛି। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଅଛି ସେଥିରେ ଶିବଙ୍କୁ ଉଡ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତିର ଚିତ୍ର ଅନେକ ଦେଖିଥିବେ। ସାକାରରେ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ତ ଏଇଠାରେ ବସିଛନ୍ତି ନା, ଇଏ ହୋଇଗଲେ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଅର୍ଥାତ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫାଦର, ଆଦି ଦେବ। ବ୍ରହ୍ମା ହେଲେ ଆଦି ଦେବ, ପ୍ରଥମ ମନୁଷ୍ୟ, ତେଣୁ ସେ ହେଇଗଲେ ଗ୍ରେଟ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫାଦର। ସବୁ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କର, ମଣିଷ ଆତ୍ମା ପ୍ରଜାପିତା, ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କର ସେ ପିତା, ମାନେ ବୟୋବୃଦ୍ଧ, ସବୁଠୁ ବୁଢା ଲୋକ, ଜେଜେ ବାପା, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଗ୍ରେଟ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫାଦର। ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଜାପିତା। ଆଉ ଶିବ ବାବା ହେଲେ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କର ପିତା, ତାଙ୍କୁ କହିବା ପରମ ପିତା, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ କହିବା ପ୍ରଜାପିତା। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ବଂଶାବଳୀ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବାବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ରଚନା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ବ୍ରହ୍ମା ବଡ ହେଲେ ନା, ତାଙ୍କୁ ବୁଢା ରୂପେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ଏହି କଥାକୁ ଜାଣିଗଲଣି ଯେ ସମସ୍ତେ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ସବୁ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ହେବ। ଏବେ ଭାରତର ବହୁତ ବଡ କଲ୍ୟାଣ ହେଉଛି। ସବୁ ଆତ୍ମା ମାନେ ପବିତ୍ର ହୋଇ ମୁକ୍ତିଧାମକୁ ଚାଲିଯିବେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଏବେ ଭାରତର ସେବା କରୁଛ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପେ ଭାରତର, ସାଧାରଣ ଭାବେ ସାରା ଦୁନିଆର ସେବା କରୁଛ। ତୁମର ସଂଖ୍ୟା ଏବେ କମ୍ ଅଛି ଯେଉଁମାନେ କି ଏହି କଥାକୁ ବୁଝୁଛ। ଏହାକୁ ପୁଣି ସଂକ୍ଷେପରେ ବୁଝାଯାଏ, ପିଲାମାନେ ମନ୍ମନା ଭବ, ମନରେ ରଖିକି ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବା, ମନ୍ମନା ଭବ। ଅଲଗା ଭାବେ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଯାଏ। ତେଣୁ ଯାହା କିଛି ଅଛି ସବୁ ଦୈବୀ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ କରିବାରେ ଲଗାଅ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ତୁମର ଯାହା କିଛି ଅଛି ତନ୍ ମନ୍ ଧନ ସବୁ ଦୈବୀ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ କରିବାରେ ଲଗାଅ। ବାପୁ ଗାନ୍ଧୀ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ସେ ମଧ୍ୟ ରାମରାଜ୍ୟ ଚାହୁଁଥିଲେ। କିପରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଖେଳ ଅଟେ ନା? ଏବେ ତୁମେ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ଖେଳ ଦେଖୁଛ। ତୁମକୁ ହସ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଯେ କେଉଁଠାରେ କଥା ପୁଣି କେଉଁଠାକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ଦୁନିଆର ଗତି ଖରାପ ହୋଇଗଲାଣି, ତେଣୁ ବାବା ଆସି ସଦ୍ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ନିଶା ଚଢ଼ିଛି। ଇଏ ସାରା ବିଶ୍ୱର ନିରାକାର ବାପୁଜୀ ଅଟନ୍ତି। ଏହି ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ କାହାର ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି? ଶିବ ବାବାଙ୍କର। ବ୍ରହ୍ମା କାହାର ସନ୍ତାନ? ଶିବ ବାବାଙ୍କର। ଶିବ ବାବା ପୁଣି କାହାର ସନ୍ତାନ? ଏହି ମାତା ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଶିବ ବାବା ଆମର ସନ୍ତାନ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଶିବ ବାବାଙ୍କର କେହି ମାତା ପିତା ନାହାନ୍ତି, ସେ ନିରାକାର ଭଗବାନ। ତାଙ୍କର କେହି ମାତା ପିତା ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର କେହି ଭାଇ ଭଉଣୀ ନାହାନ୍ତି, ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ନାହାନ୍ତି, କେହି ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଅଛନ୍ତି, ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମା ମାନେ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି, ଏ ମା ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଶିବ ବାବା ମୋର ସନ୍ତାନ। ତେଣୁ ଆମେ ମା ମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ନିଜର ସନ୍ତାନ ବୋଲି ଏ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛେ। ଆଉ ମାତା ପିତା ସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ, ଆହୁରି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମାତା ପିତା ବନ୍ଧୁ ସଖା ସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରୁଛୁ। ଆଉ ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ଆମେ ବନେଇଛୁ। କିନ୍ତୁ ଶିବ ବାବାଙ୍କର କେହି ମଧ୍ୟ ମାତା ପିତା ନାହାନ୍ତି, ଭାଇ ଭଉଣୀ ନାହାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହି ମାତା ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଶିବ ବାବା ଆମର ସନ୍ତାନ। ଏହା ହଉଛି ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଖେଳ। ବାକି ଧ୍ୟାନ ସାକ୍ଷାତକାର ଆଦିରେ ତ ମାୟାର ବହୁତ ପ୍ରବେଶିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ କାହିଁକି କୁହାଯାଉଛି, ନିରାକାରଙ୍କୁ କାହିଁକି କୁହାଯାଉଛି? କାରଣ ସେ ସବୁଠାରୁ ବଡ। ତାଙ୍କର ଯଦି ମାତା ପିତା ଥାଆନ୍ତେ ତାହେଲେ ସିଏ ବଡ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତେ, ଆଉ ଶିବ ବାବା ଛୋଟ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତେ।
ଯେମିତି ଯେକୌଣସି ଦେହଧାରୀ ହେବ, ସେ ଯଦି ଭଗବାନ ହେବେ ତାଙ୍କର ପୁଣି ମାତା ପିତା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପୁଣି ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପୁଣି ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୁରୁଜନ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଏତେ ଜଣ ଲୋକ ତ ତାଙ୍କଠୁ ବଡ଼ ହେଇଯିବେ। ତେଣୁକରି କୌଣସି ଦେହଧାରୀଙ୍କୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଦେହଧାରୀଙ୍କୁ ନୁହେଁ, ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦେହଧାରୀ। ସିଏ ନମ୍ବର 1 ଏଇଥିପାଇଁ କାହିଁକି ନା ସେ ସବୁ ଗୁଣ ଶକ୍ତି ଆଉ କଳା ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ମାନେ ନିରାକାର ଶିବ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ନେଲେ ଆଉ ତାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି କରିକି ଦେଖେଇଦେଲେ। ଯେହେତୁ ଶିବ ବାବା ଶରୀର ଧାରଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ମାତା ପିତାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଯାଉନାହାନ୍ତି କି ମାତା ପିତାଙ୍କ କୋଳରେ ଜନ୍ମ ନେଉନାହାନ୍ତି, ଜନ୍ମ ମରଣ ରହିତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନମ୍ବର 1 ବନିଗଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଯିଏ ସବୁ କିଛି ପାଇଲେ, ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ, ଜଗତର ନାଥ ବନିଲେ, ଜଗତର ସ୍ୱାମୀ ବନିଲେ, ଲର୍ଡ କୃଷ୍ଣ ବନିଲେ, ଲର୍ଡ ଜଗନ୍ନାଥ ବନିଲେ। ସେ ସବୁ କିଛି ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ। ଆଉ ଶିବ ବାବା ଗୁପ୍ତ ରହିଗଲେ, ଦେଲା ବାଲା ଗୁପ୍ତ ରହିଗଲେ, ଟିଚର ଗୁପ୍ତ ରହିଗଲେ, ମାତା ପିତା ଗୁପ୍ତ ରହିଗଲେ, ଆଉ ପ୍ରାପ୍ତି କଲା ବାଲା ସାମ୍ନାରେ ଆସିଗଲେ। ଆଉ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ଶରୀରରେ ଶିବ ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି, କିଏ କେମିତି ଭ୍ରମ पैदा କରୁଛନ୍ତି, ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ମୋ ଶରୀରରେ ଶିବ ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି, ଶିବ ବାବା ଏହି କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଭୂତର ପ୍ରବେଶ ଅଟେ। ତ ଶିବ ବାବା ପ୍ରବେଶ କରୁନାହାନ୍ତି, କିଏ ନା କିଏ ଆତ୍ମା ପ୍ରବେଶ କରିଯାଉଛି ଆଉ ମନେ ମନେ ସେମାନେ ପ୍ରଚାର କରିଦଉଛନ୍ତି ଯେ ଶିବ ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏକଥା ନୁହେଁ। ଶିବ ବାବା ତ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତୁମ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ହବ। ଏମିତି ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ବାଲା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠୁ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ସାବଧାନ ରୁହ। ଏହି ଭୂତର ବେମାରୀ ଏଭଳି ଯାହାକି ସେ କେଉଁ କୂଳର ହେବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ଏମିତିକା ଭୂତ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଆମେ କୋଉ କୂଳର ହେଇପାରିବାନି। ଆମେ ସାବଧାନ ରହିବା, ବାବାଙ୍କ ୟାଦରେ ରହିବା, ବାବାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା, ତ ଆମେ ବଞ୍ଚିଯିବା। ନହେଲେ ଏଇଭଳିଆ ଭୂତ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବ କାହା ଭିତରେ, ଆଉ ସେ ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବ, ଚାରିଆଡେ ପ୍ରଚାର ବି କରୁଥିବ ଶିବ ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି, ତ ଆମେ ତାଙ୍କର ଭ୍ରମରେ ଭ୍ରମିତ ହେଇଯିବା। ତେଣୁକରି ଆମେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା, ବାବାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା, ଶିବ ବାବାଙ୍କ ସହିତ, ଆଉ ପଚାରିବା ତାଙ୍କୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚିଯିବା। ଏକଥା କେବେ ବି ଖ୍ୟାଲରେ ମଧ୍ୟ ଆସିବା ଅନୁଚିତ ଯେ ମତେ ବାବାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର ହେଇଯାଉ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଶିବ ବାବା ତ ବିନ୍ଦୁ ରୂପ, ତ ବିନ୍ଦୁ ରୂପରେ ଆମେ ସାକ୍ଷାତକାର କାହିଁକି ଚାହିଁବା? ଶିବ ବାବା ତ ଏତେ ବଡ଼ ଶିବଲିଙ୍ଗ କୁ ତ ଆମେ ପୂଜା କଲେ ଆମେ ଜାଣିଛେ, କିନ୍ତୁ ବିନ୍ଦୁ ରୂପ ତାଙ୍କର ସତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ହେଲା ମହାଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ, ପରମ ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ, ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗମ ମାନେ ଲିଙ୍ଗ ଏତେ ବଡ଼ ନୁହଁ, ବହୁତ ଛୋଟ ବିନ୍ଦୁ, ଗୋଟେ ହୀରା ଭଳିଆ, ଛୋଟିଆ ହୀରା। ତ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏମିତିକା ସାକ୍ଷାତକାର ହେଇକି କିଛି ଲାଭ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଏସବୁ ଭକ୍ତିର ଚିନ୍ତାଧାରା କି ମତେ ସାକ୍ଷାତକାର ହଉ, ମତେ ଦେଖାଯାଉ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମକୁ ବୁଦ୍ଧି ରୂପୀ ନେତ୍ର ଦେଇଛି, ତୁମେ ବୁଦ୍ଧି ରୂପୀ ନେତ୍ରରେ ମତେ ଦେଖ। କୋଉ ଭଳିଆ ଦେଖ ନୀଳ ଆକାଶ ଉପରେ ଲାଲ ଲାଲ ପ୍ରକାଶମୟ ଦୁନିଆ, ଲାଲ ଲାଲ ପ୍ରକାଶମୟ ଦୁନିଆରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ହୀରା, ସତ୍ୟମ ଶିବମ ସୁନ୍ଦରମ। ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଏଇଟା ସତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ, ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱରୂପ। ଶିବମ କଲ୍ୟାଣକାରୀ, ସତ୍ୟମ ଶିବମ ସୁନ୍ଦରମ, କଲ୍ୟାଣକାରୀ ସ୍ୱରୂପ। ତ ବହୁତ କଲ୍ୟାଣର ଅନୁଭବ ଆପଣ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ, ଲାଲ ଲାଲ ପ୍ରକାଶମୟ ହେଇଛି, ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ହେଇଛି, ଆଉ ମଝିରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ହୀରା, ଯାହାଥିରୁ କିରଣ ବାହାରୁଛି, ସୁନେହରୀ ସୁନେହରୀ ପ୍ରକାଶ ବାହାରୁଛି। ଟିକେ ସମୟ ଯଦି ଆମେ ଧ୍ୟାନରେ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖିବା, ଆଉ କିଛି ନବା, ଶାନ୍ତି ନବା, ଖୁସି ନବା, ନହେଲେ ଶକ୍ତି ନବା, କିଛି ବି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତାଙ୍କଠୁ ନବା, ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖିବା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭବ କରିବା, ବହୁତ ଶାନ୍ତିର ଅନୁଭବ କରିବା। ତ ମୋ ଆତ୍ମା ସେଇଭଳିଆ ଛୋଟ ବିନ୍ଦୁ, ଆଉ ସିଏ ଶିବ ପରମାତ୍ମା, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ବିନ୍ଦୁ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧି ରୂପୀ ନେତ୍ରରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା। ବାକି ସାକ୍ଷାତକାର କଣ କରିବେ ବାବା ଆମକୁ? ସାକ୍ଷାତକାର କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଯୋଉ ଭଳିଆ ବର୍ଣ୍ଣନ କରୁଛନ୍ତି ବାବା, ଏଇଭଳିଆ ଲାଲ ପ୍ରକାଶମୟ ଦୁନିଆରେ ତୁମେ ଆସ, ବିନ୍ଦୁ ରୂପରେ ଆସ, ମୋ ପାଖରେ ବସ ଏବଂ ମତେ ଅନୁଭବ କର। ମୋର ଶାନ୍ତିର ତୁମେ ଅନୁଭବ କର, ମୋ ଖୁସିର ସାଗର ତମେ ଖୁସିର ଅନୁଭବ କର। ଟିକେ ସମୟ ବସ, ଶକ୍ତିର ଅନୁଭବ କର, ଯାହା ବି ଗୋଟେ ଗୁଣ କିମ୍ବା ଶକ୍ତି ନବା। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ମାୟା ଅନେକ ପ୍ରକାରରେ ଧୋକା ଦେଇଥାଏ। ସାକ୍ଷାତକାର ଆଦିରେ କୌଣସି ଫାଇଦା ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମ ସହିତ ନିର୍ବନ୍ଧ କରାଉଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ଗୋଟେ କନ୍ୟାର ଗୋଟେ ପୁଅ ସହିତ ନିର୍ବନ୍ଧ ହୁଏ, ମାନେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଜାଣିନଥାନ୍ତି, ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ନିର୍ବନ୍ଧ ହୁଏ
से माने एक दूसरे को देखती एवं चिन्हती और जानती जे ये मोर पति बनबे आ ये मेरे मोर पत्नी बनबे जीवन आंक सहित काटिबार अच्छी। तो बाबा कहते जे मु ब्रह्मा द्वारा तुम सहित निर्बंध कराऊछि। आमे मध्य सेहीपरि शिव बाबा को जानी नथिले। ब्रह्मा हेले निर्बंध करेला वाला पंडित मझिरे निर्बंध करेला वाला तेणु तांको द्वारा आमे ज्ञान पाइले। ब्रह्मा नथिले आमे ज्ञान पाइ न थांते। ब्रह्मा मुखरु ही शिव बाबा सुनेबे कारण गायन अछि ब्रह्मा द्वारा मु सृष्टि नुआ सृष्टिर स्थापन करुछि। तेणु आमे माने परमात्मा परिचय कहा द्वारा पाइले ब्रह्मा द्वारा पाइले। तो मु जानी नथिली भगवान को मु जानिली भगवान को मोर भगवान का सहित संबंध जोड़ी ही गला माने मु तांकर पति परमेश्वर पिता परमेश्वर रूप रे स्वीकार कले। से मोर पति से मोर पिता से मोर बंधु सखा प्रियतम से मोर पुत्र एमती भिन्न भिन्न संबंध मु तांका सहित जोड़िली। मझिरे किए रहिले संबंध जोड़िला वाला ब्रह्मा। तेणु बाबा निर्देश है तुम्हें कौन सी देहधारी को मन पकाओ ना। तेणु मते ब्रह्मा को मन पकईबार ना। सी मोर गुरु नुहंती सी मोर पिता नुहंती मु तांको मन पकईबार ना। तुम्हें निजको आत्मा भावी बाबा को मन पकाओ। आम एठारे कौन करवा शिव बाबा को मन पकईबा निजको आत्मा भाविबा तांको परमात्मा भाविबा परम धाम रे निज घरे आमर घर आमर जो आत्मा मानकर घर अच्छी नील आकाश उपरे सुंदर दुनिया देखंतु केते सुंदर दुनिया लाल लाल प्रकाशमय दुनिया बहुत सुंदर प्रकाश चारिआडे खेली हिची। ए भड़िया दुनिया रे बाबा को देखिबा बिंदु रूप रे देखिबा परम ज्योति को देखिबा सुंदर रूप को देखिबा मनमोहक रूप को देखिबा तो निजर कल्याण निमंते ही बाबा को मन पकेबाकू हेबो। यह तो बहुत बुझिबार कथा अटे। तुमे बाबा पाखकू जेकोसी समाचार लिखि पारिबो। केतेक पिला मानकर एतिकी भी बुद्धि नहीं जे बेहद बाबा पाखकू चिट्ठी रे निजर खुशी समाचार किपरि लिखिबो। जेपरि लौकिक पिता को चिट्ठी न लिखिले आराम मिल न थाए सेपरि ये मध्य बेहदर पिता अटंती। बाबा देखंती जे जेतेबेले मासे 1.5 मास चिट्ठी न आसुची तेबे भावंती बोधे माया खाईगला जहा फल रे एपरी पारलौकिक बाबा को चिट्ठी लिखु नहांती। ब्रह्मा बाबा थिले माउंट आबू रे थिले मधुबन ताकू कहा जाए सेठारे पिला माने आसुथिले ब्रह्मा शरीर रे शिव बाबांकर प्रवेशता हेई थाए से माने आसंती पाठ पढ़ांती आउ तापरे पुणी वापस निजर कर्म क्षेत्र को चली जाती। किछि दिन रहीकि विश्राम करिकी ज्ञान जोग भल भाव शिखिकी 8-10 दिन रहीकि 15 दिन रहीकि पुणी फेरी जाती निज निज कर्म क्षेत्र को सेवा स्थान को। सेठिके गला परे तांको चिट्ठी लिखिबा दरकार थिला किंतु से जदि चिट्ठी न लिखंती तो बाबा कहउछंती काले एमानको बोध हुए एमानको माया खाईगला जहा फल रे एपरी पारलौकिक बाबा को चिट्ठी लिखु नांती। एतिकी तो लिखिबा दरकार ना बाबा मु नारायणी नशारे सर्वदा रहुची आपणक द्वारा दिया जायथिबा जुक्ति रे ही मु तत्पर रहिची। तेबे बाबा बुझिबे जे राजी खुशी अछि। जदि बेले खुशी समाचार सुनेबे लिखिबे ताले बाबा बुझिबे जे राजी खुशी अछि। चिट्ठी न लिखिबो तो भाविबे ये बेमार अछि बाबा स्मृति रे ही रहु नहीं नचेत बाबा को समाचार देबा को हेबो। बाबा मु ही सेवा करिछि। अच्छा जे चिट्ठी लिखिबो से पुनी सेवा समाचार मध्य लिखिबो एहां को बुझाइली एहांकर बुद्धि रे संपूर्ण ज्ञान रहिला नहीं तेबे बाबा भी बुझाइबे कि एही शैली रे बुझाओ तापरे जहा भूल आमे करूचे बाबा हमको मुरली द्वारा करेक्शन देबे। भक्ति मार्ग रे जहा किछि कहउचंती ताको किछि भी बुझु नहंती। मुख्य कथा हैला बाबा को ही जानि नहंती। बाबा को जानिबा द्वारा भारत सद्गति प्राप्त करिथाए। जेहेतु आमे भगवान को जानि गले तो भारत रो ही सद्गति हे गला। बाबा को न जानिबा कारण रो भारत बिल्कुल दुर्गति को प्राप्त करथाए। एते वर्षरु धीरे धीरे द्वापर कलिजुगरु आमे आत्मा माने जो तळकु तळ स्टेज को खसी खसी आसिले तो बाबा कहते भारत बिल्कुल दुर्गति को प्राप्त कला। एबे बाबा तुमको बुझाउछंती मु तुमको सद्गति को नै जीवी। बाबा मुरली कथा सुनिले हमर सद्गति हे जीवो। बाबा कहते भारत जीवन मुक्तिर सद्गति को नै जीवी बाकी समस्ते मुक्तिधाम को जीवे। भारत जीवन मुक्ति रे थिबा समय रे बाकी समस्ते मुक्तिधाम रे रहिबे। देखंतु जेतेबेले आमे समस्ते घर को जीवा जो आत्मा माने एई बाबा पाखरे शिव बाबा पाखरे पाठ पढ़ी थिबा आमे समस्ते
स्वर्ग को जीवार योग्य बनी जावा माने जीवन मुक्ति धाम को जीवन मुक्ति धाम माने स्वर्ग धाम को जीवार योग्य बनी जावा। आ जो माने पाठ पढ़िबेनी विनाश काले विपरीत बुद्धि भगवान को विरुद्ध रे जाउछंती से माने विभिन्न पाप कर्म करछंती से माने विनाश से माने मुक्ति रे जाइकी बसिबे। से आत्मा माने शरीर छाड़िकी जाइकी मुक्ति रे बसिबे परम धाम रे बसिबे साइलेंटली बसिबे। आउ सेठी तांकर पार्ट आरंभ हम द्वापर कली जुगे से ओल्हे पूरा साइलेंस रे बसिबे बहुत समय पर्यंत तांको किछि जना पड़िबनी। जिते तलू को आसवे पर द्वापर कली जुगे से जना पड़ पार्ट आरंभ हम आईटा भी जना पड़ोनी जे एते समय जाए से भगवान का घरे मुक्ति रे बसी शांति रे बसी मुक्ति रे बसी किछि कर्म करू नथिले। जी तलू को आसवे सत्य जुगे जीवन मुक्ति धाम को से कर्म करेंगे पार्ट बजेबे सत्य जुगे सुंदर पार्ट बजेबे। तो भारत जीवन मुक्ति रे थिबा समय रे बाकी समस्ते मुक्ति धाम रे रहिथिबे से ऊपर बिंदु रूप रे साइलेंटली बसिथिबे वर्ष वर्ष। एही परिवर्तन बाबा के बिना आउ केही करि परिबेनी। एते बड़ परिवर्तन एते सुंदर खेलर निर्माण बाबा को छड़ा आउ केही करि परिबेनी। समस्तंकर सद्गति दाता एकमात्र बाबा ही अटंती। तेबे समस्तंकर सद्गति निश्चित कल्प कल्प संगम रे ही हेबो। तुम्हें जानिछ जे आम आत्मा मानकर रुहानी पिता जड़े अटंती तांको आत्मा ही मने पकाई थाए। भक्ति मार्ग रे तुमर दुई जण पिता अटंती। सत्य जुगरे जड़े पिता रहिबे किंतु संगम रे तुमर तीन जण पिता अटंती। देखंतु सत्य जुगरे जो देवी देवता थिबे तांकर जो दुईटी पिला थिबे से माने हेले तांकर माता पिता आउ केही पिता रहिबेनी। भगवान को से माने जानिबेनी आउ भगवान को से माने याद मध्य करिबेनी। कलिजुग शेष कलिजुगे द्वापर कलिजुगे दीटा पिता गोटे है लौकिक पिता आउ गोटे हेले पारलौकिक पिता। द्वापर कलिजुगे भगवान को पिता हिसाब रे मने पकेबे पूजा मध्य करिवे शिवलिंग को आ पिता हिसाब रे मने पकेबे आउ निजर लौकिक पिता शरीरर पिता मध्य तांको मध्य चिन्हिबे। तो सत्य जुगरे गोटे माता पिता आउ द्वापर कलिजुगे दीटी माता पिता आउ जितेबाला आम संगम जुगरे आसुचे कलिजुग छाड़ी देकी जितेबाला आम संगम जुगरे आसुचे पाठ पढ़ुचे भगवान कर बनुचे जिते आम भगवान कर बनुचे से आमर तृतीय पिता मध्य अछंती से हेले प्रजापिता ब्रह्मा तांको मध्य आम पिता बोली पिता रूप में ग्रहण करछे। से हेले अलौकिक पिता आउ जिते भाई भौणी आमको मिसुछंती संगम जुगरे माउंट आबू रे जांतु नहले जेकोसी जो माने भी ब्राह्मण बनिछंती बाबांकर राजयोग शिखुछंती राजयोग अभ्यास करछंती से माने हेले हमर अलौकिक भाई भौणी। ब्रह्मा मध्य पिता अटंती ना शिव मध्य पिता अटंती से सर्व आत्मा मानकर पिता अटंती। तांको ठारू ही संपत्ति नेबाकू हेबो तांको मने पकेबा द्वारा ही विकर्म विनाश हेबो। ब्रह्मा को मने पकेले विकर्म विनाश हेबो नाही। ब्रह्मा को हमको मने पकेबार नाही विनाश विकर्म विनाश करिया पय हमको शिव बाबा को मने पकेबाकू पड़िबो। ब्रह्मा को मने पकेले विकर्म विनाश हेबनी सेति पय शिव बाबा को ही मने पकेबाकू पड़िबो। आमे तांकर संतान होइछु रुहानी बाबांकर रुहानी संतान मानक प्रति बाबा कहते यह सच्चा सच्चा सत्य ज्ञान अटे। बाकी समस्ते हेले देह अभिमानी पतित मनुष्य माने जो कर्तव्य करिथांती ताहा पतित कर्म ही होइथाए। दान पुण्य आदि जहाँ भी करिथांती से सबु मनुष्य को पतित ही कराई थाए। रावण राज्य रे ही ए सबु होइथाए। एबे बाबा आसी अध्यादेश जारी करछंती ऑर्डिनेंस जारी करछंती कहउछंती पिले खबरदार विकार रे जाओ नहीं काम विकारग्रस्त हो नहीं काम विकार उपरे विजय प्राप्त करबाको हेबो। तूफान आदि तो बहुत आसीबो एथिरे हताश हेबा अनुचित जेहेतु आमे कलिजुगर अच्छे कलिजुगर वायुमंडल वातावरण प्रभावित करिवे बहुत तूफान आसीबो मन भितरे बहुत संकल्प आसीबो विकारी संकल्प अशुद्ध संकल्प आसीबो जिते काम विकार रो संकल्प आसुना कहीं जेमिति हेले बाबा को याद करी विजय प्राप्त करने को हेबो किंतु विकारी बनिबार नाही। बाबा कहते मायार एते विकल्प आसीबो जहा कि अज्ञान काल रे मध्य आसी नथला। बहुत माया हैरान करिवो परीक्षा नेबा पय बहुत चेष्टा करिवो सेटा हमर परीक्षा जेते भी विकल्प आसु जेते भी खराब संकल्प आसु हेले ताकू कर्म रे परिणत करिवार नाही। ताकू बाबा याद रे ताकू से प्रकार संकल्प को
ଧ୍ୱଂସ କରିବାର ଅଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯାହାକି ଅଜ୍ଞାନ କାଳରେ ମଧ୍ୟ ଆସିନଥିଲା, ଏପରି ମଧ୍ୟ ବିକଳ୍ପ ଆସିବ। କୁହନ୍ତି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ତ ବହୁତ ଖୁସି ରହିଥାଏ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଇ ପାରୁନାହୁଁ, ବିନ୍ଦୁ ମନେ ପଡୁନାହିଁ। କୌଣସି ବଡ଼ ଜିନିଷ ହୋଇଥିଲେ ତ ମନେ ପକାଇ ପାରିଥାନ୍ତୁ। ଏଠି ଟିକେ ଛୋଟ ଜିନିଷ, ବାବା ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମାତି ସୂକ୍ଷ୍ମ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା କୋଉ ଭଳିଆ? ବିନ୍ଦୁ ରୂପରେ ମନେ ପକାଇବା। ଲାଲ ପ୍ରକାଶମୟ ଦୁନିଆରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବିନ୍ଦୁ, ଏଇଭଳିଆ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଶିବବାବା କହି ମନେ ପକାଅ, ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ଭୁଲିଯାଅ, ତୁମେ ମତେ ଶାନ୍ତି ଧାମରେ ମନେ ପକାଅ। କେବଳ ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ମନେ ପକାଅ ନାହିଁ, ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ଆତ୍ମାର ମିଠା ବାବାଙ୍କ ସହିତ ସ୍ନେହ ରହିବା ଉଚିତ। ସେ ଅଧା କଳ୍ପର ପ୍ରେମିକ ଅଟନ୍ତି, ଆମର ପ୍ରିୟତମ, ଆମର ପ୍ରେମିକ। କିଏ ସେ? ଶିବବାବା। ଅଧା କଳ୍ପରୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରି ଆସିଛେ। ଦ୍ୱାପର କଳିଯୁଗରୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରି ଆସିଛେ। ଆତ୍ମା କହୁଛି ମୁଁ ଅଧା କଳ୍ପ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ତା ପୂର୍ବରୁ ସତ୍ୟ ତ୍ରେତା ଯୁଗ ଥିଲା, ବହୁତ ସୁଖରେ ଥିଲେ, ବହୁତ ଖୁସିରେ ଥିଲେ, ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ। ତ ଆତ୍ମା କହୁଛି ମୁଁ ଅଧା କଳ୍ପରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି, ଆଉ ଦ୍ୱାପର କଳିଯୁଗରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରେମିକ ବନେଇଛି। ଏଠାକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ସାବଧାନତାର ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଆଣିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମ ପାଖକୁ ଯୋଉ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି, ପାଠଶାଳା ଅଛି କିମ୍ବା ସେଣ୍ଟର ଅଛି, ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଯୋଉ ଅଛି, ସେ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଆତ୍ମା ମାନେ ଆସିବେ। ଭିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନିର୍ଭିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆସିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଭିକାରକୁ ଛାଡି ନାହାନ୍ତି ଏଠିକି ଆସିବେ। ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ମିଳିବେ, ବାବା ଦେବେ, ଆଉ ସେ ଛାଡିବେ, ବିକାର ଗୁଡାକ ଛାଡିବେ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମାଉଣ୍ଟ ଆବୁ ମଧୁବନକୁ ନେଇକି ଯିବା, ସେ ନିର୍ବିକାରୀ ହେଲେ ଯାଇକି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି ଯିବା। ନିର୍ବିକାରୀ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନେବା ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଆଣିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଏଠାକୁ ଆସି ପୁଣି ଯାଇ କେହି ପତିତ ହେଲେ, ତେବେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ତାଙ୍କୁ ନେଇଯାଇଥିବେ, ସେ ମଧୁବନ ଯିବେ, ସେଠି କିଛି ଦିନ ରହିବେ, ବାବା ମିଲନ କରିବେ, ପୁଣି ଫେରିକିରି ଯଦି ପତିତ ହେଇଗଲେ, ତାହେଲେ ଦଣ୍ଡ ବ୍ରାହ୍ମଣୀକୁ ନେଇଯାଇଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣୀକୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ। କାହିଁକି ନା ସେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ ହିଁ ନେଇକିରି ଯିବା ଉଚିତ। ତାଙ୍କୁ ଶିଖେଇ ପଢେଇକିରି ନେଇକି ଯିବାକୁ ଅଛି, କି ଆଉ ଥରେ ଫେରିକିରି ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହଁ ବୋଲିକି ବୁଝେଇକିରି ନେଇକି ଯିବା। ଆଉ ଯଦି ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଖୁସି ଖୁସିରେ ନେଇଗଲେ, ଆଉ ତାହେଲେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ରେଡି ହେଇଥାନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଉପରେ ବହୁତ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। ବାବା ଯେହେତୁ ଭଗବାନ ଯେହେତୁ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଏଇଟା ସ୍ଥାନ, ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ସବୁବେଳେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ପିଲାମାନେ ହିଁ ଆସିବେ। ସବୁବେଳେ ଗାଁ ବିକାର ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିବା ଆତ୍ମା ମାନେ ଆସିବେ। ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କ କଥା ନ ମାନିବା, ତାହେଲେ କେମିତି ହବ? ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। ବାବା ଏହି ରଥ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ଇଏ ସବୁ କଥାରେ ଅନୁଭବୀ ଅଟନ୍ତି। ଏଠାରେ ତ ବିକାରର କୌଣସି କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ହସିବା, ଖେଳିବା, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ଏଥିପାଇଁ ମନା କରାଯାଉ ନାହିଁ। ବାକି ଯଦି କୌଣସି ଆତ୍ମା ସହିତ ଟିକିଏ ବି ସ୍ନେହ ରହିବ, ତେବେ ତାହା ପୁଣି ବଢି ଚାଲିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି କଥା ହୁଅ, ହସ ଖେଳ, ସେବା କର, ସବୁ କର, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଆତ୍ମା ସହିତ ଯଦି ଟିକେ ବି ସ୍ନେହ ରହିବ, ତେବେ ତାହା ପୁଣି ବଢି ଚାଲିବ। କେବଳ ତାଙ୍କର ହିଁ ସ୍ମୃତି ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ଆମେ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିବା, ଏଠାରେ ଆସିକି ଆମେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମର ସଗାଇ ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ। ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିନଥିଲେ, ଚିହ୍ନି ନଥିଲେ, ଖୋଜୁଥିଲେ, ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତାଙ୍କୁ ପାଇଲେ। ତାପରେ ଏଠି ପୁଣି ମଣିଷ ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ଯଦି ଆମେ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିବା, ତାହେଲେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ମନେ ପଡିବ, ଆଉ ଭଗବାନ ମନେ ପଡିବେନି। ତ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆମର ବହୁତ ଅଧୋଗତି ହେଇଯିବ। ଏବେ ତୁମେ ଘରେ ବସିଛ ନା, ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ବସିଛ? କୋଉଠି ବସିଛ? ତ ଆମେ କହିବା ଆମେ ଘରେ ବସିଛୁ। ମାନେ ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଘରେ ପଢାଉଛନ୍ତି। ଏହି ମଧୁବନ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଘର ଅଟେ। ଏଠାରୁ ବାହାରକୁ ଗଲେ ଏଭଳି କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ବହୁତ ଭଲ ନିଶା ରହିବ। ଦେହର ଅଭିମାନକୁ ଛାଡିବାକୁ ହେବ। ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେଲେ ଜାତି, ଧର୍ମ, ଭେଦ ସବୁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ତମ ପ୍ରଧାନ ଅଟେ। ଏଠାରେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଭେଦଭାବ ଆହୁରି ହିଁ ବଢି ଚାଲିଛି। ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଦୁନିଆ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ, ତମ ପ୍ରଧାନ ଦୁନିଆ, ତ ଏଠି କିଛି ଭଲ ଜିନିଷ ଆଶା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏଠାରେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଭେଦଭାବ ଆହୁରି ବଢି ଚାଲିଛି। ଆଗରୁ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ସମୟରେ ଭାଷାର କୌଣସି ଖିଟପିଟ ନଥିଲା। ଏବେ ଦିନକୁ ଦିନ ବିବାଦ ବଢି ଚାଲିଛି। ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ପରେ
आहुरी बहुत बड़ हो गलानी, बहुत जनसंख्या बढ़ी साराणी, तो दिनक दिन विवाद बढ़ी चलती। पुणी सत्य जुगरे गोटे ही भाषा रहिबो, कौनसी भेदभाव रहिबो नहीं। अच्छा, मीठा मीठा शिखिलधे संतान मानक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानक नमस्ते। आमे आत्मिक संतान मानकर आत्मिक पितांक प्रति बहुत बहुत याद प्यार एवं नमस्ते। धारणा पाई मुख्य सारांश। 1 नंबर, कौनसी भी देहधारी स्मृति न आसु, ब्रह्मा स्मृति भी न आसु, कौनसी देहधारी स्मृति मध्य नहीं आसु। एथिपाई अन्य काहाकु भी स्नेह करिवार नहीं। एठारु मध्य ऊर्ध्व को जीवाकु हेबो। कहते कौनसी व्यक्ति को स्नेह कर नहीं, शिव बाबा को स्नेह कर, प्यार कर। बहुत सावधान रहिबाकु पड़िबो। मायार विकल्प रे विचलित न होई विजयी हेबाकु पड़िबो। विकल्प माया आनिबो परीक्षा नवा पाई, तो आमे विचलित न होई विजयी हेबा। 2 नंबर, ध्यान व साक्षात्कार आदि रे मायार बहुत प्रवेशता होता है। भ्रमित कर दिए आत्मा मान को। तेणुक आम से ध्यान इच्छा साक्षात्कार इच्छा रखा। बुद्धि रूपी नेत्र रे सिंपल देखा, ये निजर मेहनत रो बहुत मार्क्स मिल। आम सब स्टूडेंट ना, आम सब विद्यालय पढ़ुचे, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय। आम देखा बाबा को, शिव बाबा को देखा, लाल प्रकाश में दुनिया रे बिंदु रूप से देखा, से आमको बहुत फायदा, बहुत आमको मार्क्स मिल। किंतु जदि आम कह भगवान टिके दया करी ध्यान कर दिंतु, साक्षात्कार कर दिंतु, बिंदु रूपटा देखई दिंतु, तो बाबा कहते मु बुझाऊँ यही प्रकार, मु बुझाऊँ यही प्रकार, तुम से प्रकार देख, पिक्चर क्रिएट कर निज आखि सामने। बुद्धि रूपी नेत्र रे, तृतीय नेत्र रे मते देख, लाल लाल दुनिया रे हीरा को देख, शिव बाबा को देख। तो बाबा कहते ये तुमको बहुत मार्क्स मिल। साक्षात्कार बाबा करेले किसी फायदा नहीं। साक्षात्कार आदि रे मायार बहुत प्रवेशता होता है। कहीं अहंकार आसी जाए, टिके समय साक्षात्कार हम, खुशी बहुत लगे, चारिटे प्रचार करेंगे, अहंकार आसी जाए तो माया खेल करवा आरंभ करदेव। तो मु बहुत बड़, मत तो साक्षात्कार हो गला, ये भाविले तलू को खसवा आरंभ होता है। बाबा कहते से भूतर प्रवेशता ठारू निजको बचाइबाकू हेबो। बाबा को निजर सच्चा सच्चा समाचार देबाकू हेबो। सब निज को बाबा को सब जिनस जणेबा। एठी बाबा को पाखक चिट्ठी न लिखिले मध्य, चिट्ठी लिखिले मध्य चलिबो। चिट्ठी लिख बाबा को, आउ बॉक्स रे पकई दियो, समाचार दियो, निजर सब कथा प्रतिदिन भगवान को सहित भल कौन है मंद कौन है सब जिनस आम बाबा सहित कथबार्ता हेबा। बाबा गोटे वरदान दौरान सबु कथार सार को ग्रहण करी ऑलराउंड अर्थात सबुथिरे पारंगम हेउथिबा सरल पुरुषार्थी भव। जहाँ भी सबु देखुछ बा शुणुछ तार सार मर्म को बुझी निय एवं जहाँ करुछ बा कर्म करुछ सेथिरे सार मर्म भरी रहू, तेबे तुमर पुरुषार्थ सरल होइजिव। एई भली सरल पुरुषार्थी सबु कथारे पारंगम होइथाए। ता भितरे कोनोसी भी कमी देखा जाए नाही। कोनोसी भी कथारे तार साहस कम होई न थाए। तांको मुखरो एभली बाणी बाहरे नहीं जे मु एहा करि परिबि नाही। एई भली सरल पुरुषार्थी निजे मध्य सरल चित्त रही थांती एवं अन्य मानक मध्य सरल चित्त करि दियंती। स्लोगान, साधन गुडी को व्यवहार करुथिले मध्य से गुडीकर प्रभावरु मुक्त एवं बाबांकर प्रिय हो। जहाँ साधन ए कलिजुग समय रे उपलब्ध अछि, मोबाइल हैला, पंखा हैला, एसी हैला, स्कूटर हैला, कार हैला, ये सब साधन, तो ये सब माइक हैला, ये सब साधन गुड़ाक व्यवहार करने को बाबा मना करना। बाबा कहते यूज कर, किंतु तार प्रभाव रु मुक्त रुह। सी तुमको प्रभावित न करू एते बेसी, हेले चलिबो नहेले मध्य चलिबो। एबे बाबा आउ तमे कोन कर, बाबांकर साधनर व्यवहार करुथिले मध्य सेगुडिकर प्रभावरु मुक्त एवं बाबांकर प्रिय हो। ओम शांति। यह व्यक्ति सारा है। सर्वदा अचल अटल एवं एक स्थितिर अनुभव कर। निजर स्थिति को एक रस करिबा पाई बाबांक व्यतीत अन्य किछि भी देखुथिले मध्य देख नाही। एसबु जहा भी देखुच ताहा किछि भी रहिबो नाही। तेणु एक रस बा स्थिर अवस्था रे सेतेबेले रहि परिबो जेतेबेले कोनोसी भी दृश्य को देखी काहींकि कौन शब्दर उत्पत्ति न हेबो। एहा ही हेउची व्यर्थ संकल्पर हलचलर कारण। एभली काहींकि कौनर धाड़ी समाप्त हेबा परे जाई संपूर्णता आसीबो। अच्छा, ओम शांति।